بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موشما بين كليك kabo furu kitima yala furu ye diya buya ye walima diya buya tɛ ni an b'a fɔ ma ko wajibu. Kama sɔrɔ silamɛya kiti dɔw bɛ yen o ye wajibu ye, o ye diya buya ye. A dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ma ko mustahab, o kɔrɔ ye min ye a kɛli kanuni lo, a kɛli ka ɲi nka n'i ma kɛ i tɛ jalaki. A dɔw bɛ yen o ye mubahu ye, o kɔrɔ ye min ye a fila bɛɛ ka kan, a kɛ n'a kɛbaliya i sago b'i yɛrɛ la, i tɛ tando ka bɛn a kɛli ma, i fana tɛ tando ka bɛn a kɛbaliya ma, a fila bɛɛ ka kan. A bɛ fɔ ma ko mubah. Kiti dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ma ko makruh, n'i k'o kɛ i tɛ jurumu sɔrɔ nka n'i ma kɛ o de ka ɲi, a kɛbaliya ka fisa n'a kɛli ye. Fɛn dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ma ko haram, n'i k'o kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ. Nin kitibeba loro ni ani nin koɲaba loro ni a bɛ fɔ olu ma ko al-ahkamu at-taklifiyya. Silamɛya kiti bɛɛ a bɛ bila nin minan loro kelen kɔnɔ. N'a fɔra fɛn fɛn ma silamɛya la k'i y'a kɛ walima i kana kɛ, a bɛ bila nin minanba loro nin kelen kɔnɔ. Yala a kɛ diyagoya ye walima kanuni lo, a to ye musahabu ye walima a kɛlen makruhu ye walima a kɛlen haramu ye walima mubahu yɛrɛ lo. O senfɛ furu mɔgɔw tɛ kelen ye ka bɛn furu kiti ma. Mɔgɔ dɔw bɛ yen furu ye olu ma diyagoya ye, furubaliya ye o ma haramu ye, a bɛ diyagoya o kan o ye furu kɛ. I n'a fɔ ni mɔgɔ min siranna ka fɔ n'ale ma furu kɛ a bɛna jɛnɛya kɛ, ka taa sɔrɔ furu fana se bɛ a ye, a fanga b'a la, a dépense se bɛ a ye, furu kɛla o tigilamɔgɔ ma diyagoya ye. N'a k'i ban furu kɛ kɔmi a bɛ jurumu sɔrɔ, kama sɔrɔ a bɛna jɛnɛya kɛ. O senfɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i ban furu kɛ ko ma, k'o ma ban ekɔli la ka taa laban jɛnɛya ma, furu retardeli ye olu ma haramu ye, furu kɛli ye olu ma diyagoya ye. Bal ekɔliden ni furu ka kan ka tɛmɛ mɔgɔ siaman kan, kama sɔrɔ ani musodenw bɛ gbɛrɛ ɲɔgɔn na ka caya hali n'a sɔrɔ o gbɛrɛɲɔgɔnya ye haramu ye an ka diinɛ kɔnɔ, nka a bɛ kɛ la. Fɛn min bɛ se ka a mabɔ jɛnɛya la dɔɔni k'a to o domaine suguya la, o ye furu kunjoona kɛli ye. Nka m'u to ka diinɛ ko kalama, ni o denmuso selo o ma furu ko la walima o dencɛ selo o ma, a b'a fɔ ban ekɔli la fɔlɔ, hali n'a sɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ k'a tɛna se k'a yɛrɛ minɛ. O senfɛ i tɛ baara kɛ mɔgɔ la kuma la o yɔrɔ la. Ni mɔgɔ min ko i ma k'i kana furu kɛ f'i ye ban ekɔli la fɔlɔ, i de dɔn k'a lɔn i tɛna se k'a to ten n'i ma jɛnɛya kɛ, ka taa sɔrɔ furu se bɛ i ye, furu kɛla ile ma diyagoya ye, a kɛla cɛ ye walima a kɛla muso ye. Kama sɔrɔ furu bɛ kɛ sababu ye k'a kisi ka bɔ nin jɛnɛya nin ma n'a diyara Alahu Taala ye, ani furu bɛ kɛ sababu ye k'a kisi ka bɔ haramu ko caman ma. Nka n'a y'a sɔrɔ a silanna ka fɔ n'ale ma furu kɛ a kana na jɛnɛya kɛ, o siranya b'a la, mɛ furu yɛrɛ se tɛ a ye, o tuma a bɛ jija sun donni ma. Kaban fana k'i mabɔ musow ma surunya ɲɔgɔnya la walima k'i mabɔ cɛw ma surunya ɲɔgɔnya la, hali n'a sɔrɔ ɲinina bɛɛ fɛ i ka furu kɛ walima i ma furu kɛ, nka ninnu ye sababu ye k'i yɔrɔ majanya ka bɔ jɛnɛya ma. Mɔgɔ dɔw bɛ yen furu kɛli olu ma diyagoya tɛ nka a kanuni do. I n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ se a la shahawa mara la, nege min b'a fari kɔrɔ a bɛ se k'a mara, a bɛ se k'a kun, shahawa ma wara ale ma, a bɛ se k'a kun nka shahawa kɔni b'a la,
furu fana se bɛ a ye jɛnɛya ko kɔni a tɛ siranna o la n'a di Alahu Taala ye ka sababuya kɛ muso dɔ b'a bolo kaban walima ka sababuya kɛ ko wɛrɛ ye o tigilamɔgɔ furu kanuni lo ani a laɲini lo k'a ye furu kɛ kanu bolo man ka diyagoya tɛ muso kelen b'a bolo o bɛ caman bɔla a negi la ala ta banna se b'a ye ka muso wɛrɛ furu ka fara kan nka a b'a yɛlɛ k'a fɔ a bɛna se ka se a yɛrɛ la a bɛ fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna k'a kanuni de ye furu kɛ nka diyagoya tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen furu kɛ olu ma ani olu kɛ ka furu kɛ a bɛ kɛ makuruhu ye walima a bɛ kɛ haramu ye i n'a fɔ ni mɔgɔ min k'a lɔn k'a fɔ k'ale man kɛnɛ a man kɛnɛ fiyewu a tɛna se ka muso ka hakɛ d'a ma muso min de bɛ furula ale bolo o ye o muso tɔgɔ ka kɛnɛ fanga b'a la a mako bɛ cɛnimusoya la nka cɛ k'a lɔn k'a fɔ k'ale man kɛnɛ fiyewu o senfɛ furu kɛla ale ma haramu ye kamasɔrɔ siyaman n'a ka nin sunkurunin nin furu a bɛna laban k'a bila jɛnɛya de la o senfɛ ale kɛ ka nin mɔgɔ suguya furu o bɛ kɛ fɛn haramuyani ye walima a bɛ kɛ fɛn makuruhuni ye ka bɛn bana cogoya ma a ka kɛnɛ a man kɛnɛ nka nɔgɔya dɔɔnin bɛ sɔrɔ fan dɔ fɛ a bɛ kɛ makuruhu ye ka bɛn o ma ka man kɛnɛ fiyewu ou bien ala y'an kisi accident k'a sɔrɔ muso mako bɛ fɛn min na o tigɛla o tɛ yen ka furu kɛ o cogo la ten mɔgɔ min mako b'a la a bɛ kɛ haramu ye fo n'a y'a sɔrɔ a kɛra a ɲɔgɔn dɔ ye min fana mako tɛ cɛ la min fana mako tɛ se cɛ ma o senfɛ a bɛ se k'o furu basi tɛ o la i b'a lɔn o la k'a fɔ mɔgɔw ka kiti tɛ kelen ye furu koɲa la dɔ bɛ yen ale mako bɛ muso kelen na n'a k'o sɔrɔ o b'ale bɔ a tɛ diyagoya k'a ye filanan furu nka a bɛ kanu tuma dɔw la fana a bɛ haramuya n'a tɛna se ka teli a musow ni ɲɔgɔn cɛ nka ni mɔgɔ min k'a lɔn k'a fɔ ko kelen bɛ ale bolo kelen nin t'a bɔ n'a ma dɔ wɛrɛ la kan a bɛna jɛnɛya kɛ dɔ wɛrɛ la a kan o se bɛ a ye a fanga b'a la a telenya b'a bolo a bɛ diyagoya o tigilamɔgɔ kan a ye dɔ fara muso pereme nin kan walima muso kelen nin kan i b'a lɔ la k'a fɔ muso fila furu ye dɔw ma diyagoya ye nka diyagoya tɛ dɔw ma muso saba furu ye dɔw ma diyagoya tɛ dɔw ma muso naani furu yɛrɛ ye dɔw ma diyagoya ye ka bɛn nin ko n'a lahalayaw ma i n'a fɔ muso fila ta bɛ haramuya dɔw kan muso saba ta bɛ haramuya dɔw kan saba ta bɛ daga dɔw ye naani ta bɛ haramuya olu kan ka bɛn ko yɛrɛ cogo ma o senfɛ n'i bɛna muso furu i bɛna muso kɛrɛkɛrɛ i mako bɛ fɛn fɔlɔ min jateminɛ na o de ye diinɛ ye ani aqida muso min bɛna furu i bolo nin ye diinɛ b'a bolo cogo di miiriya jumɛn b'a kɔnɔ diinɛ ko la aqida jumɛn b'a la i ka kan k'o lɔn fɔlɔ k'a ka diinɛ jateminɛ i kɛ diinɛ mɔgɔ ye ani a pɛrɛn bɛ ka diinɛ ta a bɛ se ka kɛ yɛrɛ bɛ bɔla kɔ waati min na diinɛ bɛrɛ t'a bolo ka sababuya kɛ diinɛ faamuyalibaliya ye nka a labɛnnen don ka diinɛ ta cogo ɲuman na tuma min na ni tiɲɛ lankɛnɛmayala ye o muso suguya i ye muso ɲini daminɛ o le ma fɔlɔ diinɛ ni diinɛ tɛ yen ka ban o kɛra muso sugu o sugu ye i kana sɔn k'i ɲɛsin o ma kamasɔrɔ ko bɛ kɛla o bɛɛ bɛ kɛla ka diinɛ le kɔrɔsi ani ka diinɛ lataga nka ni ko bɛna kɛ sababu ye ka taga ni diinɛ yɛrɛ ye ko bɛna kɛ sababu ye ka diinɛ tiɲɛ tɔnɔ tɛ o ko tɔgɔ la ni muso ma kɛ diinɛtigi ye aqida ɲuman ma kɛ a bolo a fana labɛn tɛ ka diinɛ ɲuman ta tuma dɔ la a bɛ kɛ sababu ye k'ile yɛrɛ ka diinɛ tiɲɛ i bolo walima a bɛ kɛ sababu ye k'i denw ka diinɛ tiɲɛ o bolo n'a kɛra o ye tɔnɔ ma kɛ ale tali la kamasɔrɔ a bɛ dabɔla diinɛ kɔrɔsili kama diinɛ tɛmɛnin kɔfɛ
fɛn min b'a to i negi bɛ la i b'o ɲɛɲini o kɔfɛ. I y'a kɛ muso ye, muso min bɛ ile yɛrɛ lasawa, muso min bɛ ile yɛrɛ nisɔndiya, muso min n'a yecogo ka di ile yɛrɛ ye. I y'a kɛ o muso suguya ye diinɛ tɛmɛnen kɔfɛ. Kamasɔrɔ furu kɛla ko mun kɔsɔn o dɔ ye o ye. I bɛna muso min furu, i ye i nege ta o muso tɔgɔ la ka muso tɔw to yen. I bɛna furu cɛ min ma, i ye nege ta o cɛ tɔgɔ la ka cɛ tɔw to yen. O sabuya kɔsɔn a bɛ ɲini cɛ fɛ, i ye muso le furu, muso min ni nege bɛ se k'a la n'a ye, muso min n'a bɛ se k'i nege la, muso min bɛ i la sawa, muso min ni k'a ye a yecogo ka di ye. Muso fana ye furu cɛ ma, cɛ min fana bɛ o ɲɛma. O senfɛ n'o fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ, n'a diyara Alahu Taala ye, a fila bɛɛ bɛ se a ka laɲini ma. Ciden sallallahu alaihi wa sallam a k'i kanto i n'a fɔ Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala an, ale ka lakali ɲami ma hadisa la min nana Sahih Bukhari Sahih Muslim kɔnɔ. Ciden ko sallallahu alaihi wa sallam tunkahul mar'atu li arba'a, muso bɛ furu ko naani kɔsɔn. Limaliha, dɔ bɛ muso furu a ka nafolo kɔsɔn. Wali hasabiha, dɔ bɛ muso furu a danbe kɔsɔn, danbebatigi lo, kabilabatigi lo. Wali jamaliha, dɔ yɛrɛ bɛ muso furu a la tiɲɛ kɔsɔn, ale tɛ fɛn wɛrɛ filɛ fo tiɲɛ. Wali diiniha, dɔ yɛrɛ b'a furu a la diinɛ kɔsɔn. Ciden ko sallallahu alaihi wa sallam fadhfar bi dhati din, nka ile ye i mako don k'i jigi ma fa ni diinɛtigi ye. Diinɛ bɛ min bolo, ile ye bolo kɛ o la. Taribati yadak, n'o kɛla ni k'i bolo kɛ diinɛtigi la insha Allah, i tɛna numusa, i tɛna i bolo kin, i tɛna i bolo jɔsi dugu la. Nin kumakan nin ni k'a fɔ cogo fila bɛ kɛnɛ ko dankalo ka taa sɔrɔ ti a fɔbaga ka laɲini ni arabukan yɛrɛ nacogo ye. O senfɛ nin b'a yira na k'a fɔ i kan k'i janto diinɛ ko de la fɔlɔ, o de kan ka bila ɲɛfɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ sisan ka mankutu tɔw filɛ, a y'i kɛ muso ye, muso min ni a bɛ se k'i lasawa, muso min n'a yecogo ka di ile yɛrɛ ye, a y'i kɛ cɛ ye fana, cɛ min yecogo ka di ile yɛrɛ ye, kamasɔrɔ olu bɛna kɛ sababu ye k'i ɲɛbɔ kɛnɛma taw la. I n'a fɔ a tɛmɛna hadisa tɛmɛna ɲɛma, ciden ko sallallahu alaihi wa sallam k'an ye muso furu, tazawwaju alwadud alwalud, a ye furu kɛ muso mun ni kanu bɛ sɔrɔ a la, ani densɔrɔmuso ko k'olu furu. O senfɛ n'i bɛ kɛrɛkɛrɛli kɛ diinɛ tɛmɛnen kɔfɛ, ele yɛrɛ mako bɛ fɛn min na n'a bɛ nafa lase ma furu kɔnɔ, i b'olu jateminɛ. Tuma dɔ la fana i bɛ se k'a kɛ sungurunin ye min ma deli ka furu, kɛrɛkɛrɛli bolo ma n'i yɛrɛ kɛra funukɛni ye. I ma ye ciden sallallahu alaihi wa sallam a k'i kanto Jabir ma radiyallahu ta'ala an, tumana min na a ka furu kɛ, ciden ko a ma sallallahu alaihi wa sallam, i ka sunkuru le furu wa walima i ka bakɔrɔ dɔ le furu, kɔrɔ ye min deli ka furu kɛ. A ko ciden ma sallallahu alaihi wa sallam k'a ka bakɔrɔ le furu. Ciden ko sallallahu alaihi wa sallam fa halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Ciden ko sallallahu alaihi wa sallam ko mun ne ma kɛ sunkurunin ye, a b'i la tulun, i b'a la tulun, a fana b'i la tulun. Nin b'a yira k'a fɔ ja cɛ ni muso kɛ ka ɲɔgɔn la tulun furu kɔnɔ, o laɲinini lo, an'o dabɔn bɛ a kama. Muso kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ cɛ la tulun, ka cɛ satisfait, ka cɛ nisɔndiya. Cɛ fana kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ muso la tulun, min bɛ muso la sawa, min bɛ muso nisɔndiya. Ciden bolo fɔlɔ sallallahu alaihi wa sallam tula'ibuha wa tula'ibuk. Riwaya dɔw ko tuda'ibuha wa tuda'ibuk, a bɛ ɲɔgɔn la tulun, a bɛ baro dumaniw kɛ, tuma dɔ la a bɛ bolola tulun kɛ, a bɛ ɲɔgɔn takabɛnw kɛ tulun fanfɛla la. A ka kan ka kɛ ɲɛ min ma ani a ka kan ka kɛ yɔrɔ min na, nin bɛɛ bɛ jateminɛ. Ko munna i m'o kɛ denmisɛnnin ye, kama sɔrɔ o ka nɔgɔn denmisɛnninlakaw ma ka tɛmɛ musokɔrɔbaw kan. Nka
i fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ bakɔrɔ dɔ sɔrɔ o fana b'o ɲɔgɔn kɛ bali tuma dɔw la dɔw ye sakɔrɔ ye nin kan nɔgɔ olu ma ka tɛmɛ denmisɛnninlakaw kan nin kuma laɲini ye min ye dɔrɔn a ye se i ka laɲini ma ele fana ye se ale ka laɲini ma nka Jabir radiyallahu ta'ala a ko ciri ma sallallahu alaihi wasallam k'ale facɛ sala ka a dɔgɔnin fitinin to a bolo ale ka nata ka muso furu muso mun ni a janfala dɔɔni a kana taa sunkurunin dɔ furu kana bila a dɔgɔninw kan a bɛ kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin dama bɛ ɲɔgɔn kan o sabuya kosɔn a ka muso furu muso min ni denmisɛnnin tɛ ba yirana k'a fɔ nin bɛ kɔsen ka taa furukɛla yɛrɛ de ma i bɛ filɛli kɛ i b'i ka nafa sɔrɔ min na furu fanfɛla la a bɛ se ka kɛ denmisɛnninlaka ye ani a yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ka bɛn o hakɛya ma kamasɔrɔ ne k'i ka laɲini sɔrɔ a tigi bolo a bɛ kɛ sababu ye k'i ɲɛ lataga a bɛ kɛ sababu ye k'i farikolo lataga a bɛ kɛ sababu ye k'i dusukun sawa i ye ani furu dabɔla ko mun kosɔn i bɛ se ka o caman sɔrɔ a la o senfɛ tumana min na n'i dusu nana furu kan sisan i kan ka taa muso ɲini furu la muso ɲini furu la a bɛ fɔ o ma ko al-khitba ka muso ɲini furu la kɔrɔ ye min ye laɲini min b'i kɔnɔ ka t'o yira muso la mɔgɔw la i ɲɛbɔla muso dɔ fɛ furu la i ka muso dɔ komɛ yɔrɔ dɔ ɲɛbɔla fɛ furu la diyali ye ka taa yira a la mɔgɔw la k'a fɔ karisa ka di ye furu la a ma di ma fɔlɔ dɛ ka taa yira o la dɔrɔn miiriya min b'i kɔnɔ ka t'o ɲɛfɔ kamasɔrɔ fɛn b'i kɔnɔ i m'a fɔ mɔgɔ t'a lɔn ka taa ɲɛfɔ k'a fɔ karisa ka di ne ye furu la o min filɛ nin a bɛ fɔ o ma ko al-khitba nka n'i bɛ fɛ k'o khitbaw kɛ ka t'i miiriya yira furu ko la i mako bɛ fɛn dɔw la i janto la o dɔ ye min ye i bɛna taga a yira k'i bɛ muso min kɔ furu la i y'a lɔn k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ a kɔ furu la mɔgɔ wɛrɛ ma bɔ a kɔ i ye jija k'o ɲɛɲini k'o lɔn i kana sɔn fiyewu ka taa bɔ muso dɔ kɔ furu la ka taa sɔrɔ i k'a lɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ kɔnkɔnna i ɲɛ o muso la ko la walima o kɛlen bɛ k'o dakan di mɔgɔ dɔ ma nin denmuso in la ko la walima mɔgɔ dɔ taara bɔ a kɔ o ko a ma k'i y'an makɔnɔ fɔlɔ k'an bɛna ɲɔgɔn ye kɛ an bɛna jateminɛ kɛ madama o bɛ yen a tɛ bɛn e de taga i miiriya yira k'a fɔ ko nin muso ka di ye furu la ciden mɔdɛ fɔlɔ sallallahu alaihi wa sallam silamɛw man kan ka min kɛ ɲɔgɔn na o dɔ ye min ye wala yakhtib ala khitbati akhi o de ye a kana sɔn fiyewu ka taa a miiriya yira furuko la ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɔla o musow kɔ o ma kan kelen di a ma fɔlɔ an sɔnna walima ma sɔn ni kan kelen dila ka bɔ k'an sɔnna a banna a tɛ daga to i ma dɔn ni kan kelen dila ka bɔ k'an ma sɔn i sago bɛ la na dɛrɛ bɛ taga a dɔ fana ye min ye i bɛna taa bɔ muso min kɔ walima i bɛna taa yira k'i bɛ muso min kɔ furu la i ye jija muso tɔgɔ kana kɛ landa la a kana kɛ landa la landa sugu ka ca a dɔ ye min ye a cɛ ka furusa ko kelen walima furusa ko fila a bɛ o landa la a tɛ bɛn fiyewu i y'a yira k'a fɔ k'i bɛ muso tɔgɔ kɔ furu la kamasɔrɔ furu kiti ma wuli fɔlɔ kamasɔrɔ ni muso furu sara siɲɛ kelen i n'a fɔ an bɛna sama ɲɛma ne dala la taala ye cɛ bɛ se k'a lasegin n'a furu sara siɲɛ fila a bɛ se k'a lasegin o fɛ cɛ muso lo ele kana yira k'a fɔ k'i b'a kɔ furu la nka n'a y'a sɔrɔ furusa ko sabanan lo a tɛ ta o cɛ tɔgɔ ye tugun fana furu la walima cɛ tɔgɔ sala muso ni cɛ sala muso bɛ landa la a bɛ feereya la cɛ ni kɔni tɛna wuli tugun kana kɔ a tɛ daga i ye furu kuma lankɛnɛmaya nka i bɛ se ka kuma dɔw fɔ a bɛ faamuya i la kuma la k'a fɔ i ɲɛbɔlen bɛ muso nin fɛ furu la mɛ i kana lankɛnɛmaya ko salawu taala ko wala junaha alaykum fima aradtum bihi min khitbati nisa a ko kɔrɔgbɛlɛya tɛ a ma julumu tɛ a ma ni a ye munumunu furu ɲini na muso fanfɛla la kɔrɔ ye i ka kuma dɔw fɔ kuma ma a bɛ faamu k'a fɔ ko laɲini dɔ b'i bolo
ina fɔ i ka yira k'a fɔ ne bɛ muso ɲuman ɲini na n bɛ muso ɲuman ɲini na ou bien i ka yira k'a fɔ a ye dugawu kɛ n ye muso la mɔgɔw ye muso min bɛ landa laban na walima cɛ sala ka to a ye dugawu kɛ n ye furu ɲuman ko la n bɛ furu ɲuman ko la walima muso ni yɛrɛ mankutu ye mankutu dɔw ye i bɛ se k'a fɔ ala mɔgɔw ɲɛna a ye dugawu kɛ n ye ala ɲɛ hariya muso dɔ la min bɛ taa n bɛ faamuya o la k'a fɔ k'i natannen don mais i kana a latigɛ i da la a b'o ɲama fana i ka kan ka hakilila ɲini fana kɛ mɔgɔw fɛ muso la ko la ani cɛ la ko la i ɲɛ bɔra muso dɔ fɛ mɔgɔ mɔgɔw k'a lɔn i kan ka hakilina ɲini o fɛ kamasɔrɔ a bɛ se ka kɛ olu ka fɛn dɔ lɔn a la n'i le k'o lɔn a la ala furunin kɔfɛ a bɛna ɲɔgɔn labila i bɛna labila a yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ cɛ ni lɔnmɔgɔw ka fɛn dɔ lɔn a la n'i le nana o lɔn a la lɔn min na furu bɛna dabila o lɔn yala kɛ tɛ o ye ye hakilinaw ɲini mɔgɔw fɛ m'u ka a lɔn n'i le min fana ma ɲininka la mɔgɔ dɔ k'i ma ɲininka mɔgɔ dɔ la ko ma tigila mɔgɔ bɛ furu ɲini na a bɛ diyagoya i kan i ka min lɔn a la ɲuman ni juguman na y'a fɔ i ka min lɔn a la ɲuman ni juguman na y'a fɔ i k'i ban tiɲɛ fɔ ko ma ɲina dɛ hali ka juguman fɔ min ye a sɔn ye o tɛ jate kɔrɔfɔli ye fo n'a sɔrɔ fɛn dɔ a tubila ka bɔ a la mɛ maadama sɔn dɔ a b'a la dɔ k'i ma ɲininka i kɔnɔ gbɛ a ye o tɛ jate kɔrɔfɔli bal a bɛ diyagoya i ye nasiha kɛ ka kɔnɔnɔgɔya kɛ o senfɛ ni i ka nata k'a fɔ i bɛna bɔ muso dɔ kɔ i kan k'i janto fɛn ninnu la fɔlɔ yanni kɛtɛ ka lankɛnɛmaya i n'a fɔ i y'a lɔn fana k'a fɔ ko muso dɔ min furu dagala ne ye silamɛya la muso dɔw bɛ yen o furu in ma haramu i n'a fɔ i bamuso i n'a fɔ i balimamuso an bɛna se olu ma i bɛ nin bɛɛ le jateminɛ ka sɔrɔ sisan n'i ka ye k'a fɔ ko basi foyi tɛ a la i bɛ sɔrɔ sisan k'i miiriya lankɛnɛmaya k'a fɔ n bɛ karisa khitiba ni Allahu ta'ala sɔnna daraso tɔw bɛ na insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh